जीवन रे निजको एते मजबूत करिनियो जेमिति केही चाहिले भी तुमको भांगी पारिबो नाही। दुख समस्तଙ୍କ जीवन रे आसी थाए, फरक खाली एतिकी किए सही जाई थाए आउ किए कहि देई थाए। जे सही जाई थाए सी आगा को जाई थाए, जे कहि देई थाए से गोटिए जगह रे पड़ी रही थाए। जीवन रे अभाव समस्तंकर थाए, कहार समय रे अभाव तो कहार धन रे अभाव, कहार संपर्क रे अभाव तो आउ कहार शांति रे अभाव। ता भितरे जे खाप खुआई बंची परिला से ही जीवन रो युद्ध रे जीति परिला। जदि तुमे सही समय रे हसी पारुछ, जेतेबेले तुमे भीतर भांगी पड़ी थाओ, विश्वास रख ए दुनिया रो कोनोसी भी शक्ति तुमको केबे भांगी पारिबो नाही। जीवन रे आसुथिबा सबु झड़ तूफान आम रास्ता को केबे अटकाई न थाए, किछि झड़ तूफान आम रास्ता को मध्य सफा करि देई थाए। जीवन रे भाग्य को भरोसा करी बसी रहिले कदापि आगो को बढ़ी पारिबे नाही। सफल हेबाकु हेले प्रयास करिबाकु पड़िबो। जदि कहा भीतरे किछि भूल देखु थाओ तेबे ता सहित कथा हो। जदि समस्तंग भीतरे भूल देखा जाउछि तेबे थरे निज सहित ही कथा हुआ। सहीबार जदि सामर्थ्य नहीं तेबे कहिबार साहस रख नहीं, काहेकि ना जवाब रो प्रति जवाब दुई गुण होई फेरी थाए। सब बेले मन रखंतु, जीवन रे हारंतु अबा जीतंतु, किंतु प्रयास सब बेले जारी रखंतु, काहेकि ना बेले बेले समय खराब रास्ता रे पहुंचाई देई थाए। लोक मानक काम से माने भल कले कहिबे, खराब कले मध्य कहिबे। जदि आपण सठिक रास्ता रे चलुछंती तेबे लोकंक कथा को न सुनी निस्वार्थपर भावे निज कर्तव्य करि चलंतु, विजय निश्चय हेबा। ए जीवन एक खेल सदृश होई थाए। एठी तुमे खेलाड़ी हेबो ना खेल न हेबो, एहा केवल तुम ऊपर ही निर्भर करि थाए। जो व्यक्ति अन्यर खुशी को देखि ईर्ष्या करू थाए से व्यक्ति सर्वदा दुखी होई रही थाए। जो व्यक्ति अन्यर खुशी रे खुशी हेबार कला शिखि जाई थाए से व्यक्ति को दुख केबे छुई पारि न थाए। जदि कहीं जीवन रे आपण को काम को नहीं परिहास करू थाए तेबे मन दुख करंतु नहीं, कारण मजबूत मनीष विरोध रे परिहास करिबा दुर्बल मनीषर अस्त्र ही होई थाए। निजर समस्या और दुख कष्ट को केबे भी कहा आगरे प्रकाश करंतु नहीं, काहेकि ना सहाय्य करिबा को केही जणे भी आसीबे नहीं, किंतु मजाक बनेइबा पई हजारे लोक आसी जिबे। जीवन रे एकुटिया बंचिबा अभ्यास करि नियंतु, काहेकि ना लोक आज नहले काली तुम साथ छाड़ी देबे। सब संपर्क रे विश्वास रखंतु, बाणी रे मधुरता आनंतु, कारण एहा ही जीवन रो बंचिबार कला अटे। राति नथिले सकाळर महत्व किछि न थाए, ठीक सेही परी जीवन रे दुखर बादल न आसिले सुखर अनुभव मध्य होई न थाए। निजे खुशी रे रुह, अन्य को दुख न दिया। ए जीवन बहुत सुंदर अटे, केबे हसाए तो केबे पुणी कंदाए, किंतु जे सब परिस्थिति रे निजको खुशी रखि थाए जीवन ता आगरे मुंड नुआई थाए। लाइफ रे जेते दुख कष्ट आसो, जदि सेथिरु किछि शिक्षा नहीं जीवन रे आगो को बढ़िबे तेबे दुख कष्ट आपणक ऊपरे किछि प्रभाव पकाई परिबो नाही। जदि किए आपणक सहित खराब व्यवहार करूछि, आपण ता सहित ना खराब व्यवहार करंतु ना भल व्यवहार करंतु, खाली ता ठारू दूरेई रहंतु। जेउ दिन आपण निज हसर मालिक निजे होई जिबे सेही दिन ठारू आपणकू केही कंदाई पारिबे नाही। किए भल किए खराब कहा चेहरा देखि जानी होई न थाए, किंतु लोक जेमिति देखा जांती प्रकृत रे सेमिति होई न थांती। समस्ते आपणक परि होई न थांती, सेथिपई केबे भी तांक पाखरु एहा आशा रखिबो नाही जे से तुम पई ताहा करिवे जहा तुमे तांक पई करिथिला। जीवन सहज होई थाए, किंतु लोक चिंता करिकि एहाको कठिन करि देई थांती। खुशी रहिबार एहा भी एक उपाय हेउछि कि जेउ जगह रे तुमर किछि मूल्य ही नहीं सेठारु चुपचाप चली आसीबा ही भला। जदि जीवन रे सब बेले भविष्यत को नहीं चिंता रे रहिबे तेबे वर्तमान रे केबे भी शांति रे बंची परिबे नाही। जीवन रे हारि जिबा भी गोटिए शिक्षा देई थाए, निजको बदलाइबा पई आउ गोटिए सुजोग देई थाए। जदि जीवन रे खुशी रे रहिबा पई चाहू थाओ तेबे निजर तुलना अन्य सहित करिबा बंद कर, काहेकि ना लोक आजिकाली निज कष्ट पई दुख रे नहांती, बर मन्यर खुशी देखिकी दुखी हेउछंती। आम पाखरे जेतिकी अछि सेतिकी खुशी रहिबाकू चेष्टा करिबा उचित, काहेकि ना अत्यधिक आशा और लोभ मनीष को दुख आड़ा को टाणी नहीं थाए। दोष न करी
ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। କାରଣ ଚିତ୍କାର କରି କେବେ ବି ନିର୍ଦୋଷର ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଦୁଃଖ କମ୍, ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ନ ପଶିଲେ ଯେମିତି ପହଁରିବା ଶିଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ଘୃଣା ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ କହିଥାଏ। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ହଜାରେ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହଜାରେ ଦୋଷର କ୍ଷମା ଦେବାକୁ କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ବାପା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମା। ଜୀବନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ଖୁସିକୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସେହି ଦୋଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ ଏହା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମନେ ପକାଏ, ତାକୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୀପ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଦୀପ ମାଟିର ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନାର ହେଉ, ସେଇଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା କେତେ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଗରିବ ହେଉ ଅବା ଧନୀ, ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟ କଣ ଅଙ୍ଗେ ନ ଲିଭାଇଛି। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ପଇସା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠି ପଇସା ଥାଇକି ବି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। କିଏ କଣ କହିଲା ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଜେ କଣ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆଉ ତାହା କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ କେବେ ବି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକର ମତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଟା ନିଜ ଆତ୍ମା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ କର। ଏ ଦୁନିଆର କଥାକୁ କେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ କେବଳ କହିଥାଏ, କେବେ ବି କିଛି ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୁଚାଇ ହସି ପାରିଲା ସେ ହିଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲା। ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ବଦଳିବାକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ ଆଉ ଯୌବନକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗଣା ଯାଇପାରେ ତାହା ବି ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଜାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ସଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଅ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବେ।